तुझे नाव कितें? माझे नाव ममता मुकुंद गावकर. खंय रावता? पाली जांभळेच्या थंय रावता. पाली ठाणे, वाळपय पाली ठाणे. पाली ठाणे वाळपय एरियेन रावता. बरें. सो तुका कितें प्रॉब्लम आसलो? इशू कितें आसलो तुका? माझ्या चेहऱ्यार स्किन्स असले, सुरकुते सारखे पुरळ बारीक बारीक डाग पडटाले. गळ्याकडसून बी काळे असले. तर पण हे एलिमेंट्स क्रीमी कमी जाल्ली आसा. आनी हेच्या बरोबर आनी कितें लायलेलें तुवें? आनी एक फेसवॉश आसा, 3 in 1 फेसवॉश आसा, ती लायलेली. तुजें म्हणणें आसा की तुज्या गालाक सारके कशें तुका पॅचीस आसताले. खूप पॅचीस असले ते आता मातशे कमी, खुबशे असे कमी झालेले आसा. पयलीं खूब उजवण खूप दिसताले. असले आनी काळो सगळो चेहरो असलो. ओके आता पयला खूब जाणांक आसता तशें. सो आतां केन्नाच्यान यूज करता ही? आता मी महिनो जालो यूज करता. 1 म्हयनो जालो. हितून तुका इफेक्ट येयलेलो आसा? ओके. सो थँक्यू सो मच. तूं कितें सांगपाक सोदता लोकांक? मेसेज कितें दिता? प्रोडक्ट आमचे कशें हे प्रोडक्ट एकदम पॉवरफुल आसा. लोकांनी यूज करपाचे आणि आपले हेल्थ तुवें ऑलरेडी खूब जाणांक सांगलेलें बी आसा? हो सांगलेले आसा. कितल्या खूप जाणांक? जाणांनी सांगलेले